PK Madam no chong let's go. PK Madam no chong let's go. PK Madam chong no chong let's go. PK Madam no chong let's go. PK Madam no chong let's go. PK Madam chong no let's go. PK Madam chong no let's go. PK Madam chong no let's go. We want Bangladeshi, PK Madam, PK Madam. We want. TPF ni kok kena noi, orang play banyak play, anggono, alik hang kurbai, hambaya paro, tay, aku ni puri, jadi orang orang beli kaisa, division kharani noi, je untuk naroi, ini orang pandak play mani naroi, angge je kenal, je division kharani noi, belai yang aku kurbai, hambai. Taingkai sini central leader de sopainai bongogani belai hambai tai sini dofano muthangai noi sini 2014 sini asayoi suno sini cubasu khayoi tirpara hanamu sini lamao talangoi pusogoi tabu rinai je sini PK Madam borang belai klayani kham khor tai sini unukuti division ne hoite jotoni je tini committee namani jotoni phaising dina gono belai klai hambai tai khulum japharo poni toklainai 2031 সকাল jungse aproni 184 sakhi tongo jini nungko jini kanjon probadebi je agreement mani sakhi tongo abo phulu khano kono samung nangla karon Obuni bagino, tirpra hawo, TPF hiloi, asaina nango. TPF kainan hingkai, TPF bo, kono borok phano, judino nok mannani, left in mannani, rega mannani, obona asai TPF taklai di tatuk kai bukokso. Obona asai TPF taklai di, TPF kainan hingkai, dofana hamdakai, dofana mukti rinani mucungkai. TPF phaikai chung sak dan diwoi chung kolom tui siklayoi baksa rabar rawoi baksa rega khlayoi chung kamla khlayoi buini hukum muna thangoi chung TPF dan ma khlainai obonong khable TPF ni samung karon TPF kaisa kubui ketharni samung o kubui ketharni samung no Tikinani hingkai, nije sikang kubai ketar mangnai, takuk kai bukukso. Nije sak no nije masih nai, ang sabo, ane bumung tamo, ang bojagani borok, abo masih nai. Ang kaisa sabo, ang kaisa tiprasa, ang boroni tiprasa, ang tirprahani tiprasa, ang tirprahani tiprasa hingkai. Ani bangsa sabo, ani bangsa 144 rajani bangsa an turunno 144 rajani bangsa hungkai an tirprahani ani 12 লক্ষ tirprasano rokha khaina bagoi an samung matangnai obono TPF ni samung sakno masini nai dofano masini nai nije kubui ketar mangnai chung sakno sinia dofano sinia hangkai TPF klai kuno la bangla tini phainai
खोना थानाय सनै फायनाय सताम थानाय अंखय मा थानाय केवल हनानाय टीपीएम नि रुखलायो साक मा थानाय अरनो टीपीएम नि परिचय कारण तिरफ्रा हावो 2014 सिनि टीपीएम आसायाव फुरै परे হাজার বড় টিপিএম হাপকা হাজার বড় টিপিএম থাকা কত শিক্ষিত থায়ো কত কুরুম থায়ো ত্রিপুরা হাবো টিকি মায়া কারণ তামো কাইসা লোক স্পেশাল আনি খাং ব্যক্তিগত থাকসাংমা তাই জিবাইয়া ফারো फायदे जों दिनैयाव आसु फाङावक्रानि दागि मोनबाय आं बनि खोपांनावै नकबाय कक्काजो थुसि सेर खायनाय जों दाबो जतनो जों सिव फकि जागनानि लामा गुरैखा जों आसु बसो जोंनि फकि जाबाय थाजा जों अब जों जतनो दाबो सिव ओंखाय आं अर दिनै बुरै रकनो नुबाय बेलाय खातम थका तामहानि जों डिभिजन बुरै रकनिबो जों वुमेन्स डिभिजन दंमानिबा आंनि स्पेशल नरकनां बेलाय हामबाय तामहानि जों दिनै सिगां सार जों साइथांखा बेलायनो खाव बुजिमान खानाहिमा दङ जों हिंगे दाबो आसुबै दंमानि जरा आंनिया दिनै सामुंजों सामुं बाय गुबै बायसि जों सामुं खालायो जेसिनि टिपिएफ खालायदों माने सामुं आबो कोनो दिनो जाया आङो थांया दिनै सामुं जत साक्सेस जोङै दङ बसकाङो दिनै बेलग मुं आमजों मुं फायदों सिगाङो कारण हिंगे जों ब्रै रगबो हायनों जों नुखुंगो माइ मिसंनानै दिनै सामुंनिया जों बेबा होनाव दिनै जों खालायथाय दङ जों बुरै रग दाबुनि जों जेसु नखौनो हामजागो जोंनि बोसानो हामजागो आमुति खालायथों हाथाय दफानो हामजाबाय सामुं खायना नांगौ ताई गानागिनि लाला लामसो ताई दुगार पाटोगो आसुबि तमने रगबा आलेखा हामजागो ताई सिबाया फादो नरले किसा सिनियो programme noklau thayei buska ma asuk thayan bagai na ko hobo jotno thage hoi yathakro bo tongkai sanai tamri ke sung sini sarchongo best tai risari oi sung borom ri chongo sini best tai borom ri bai asa sung jotno yathakro oi tongkai bleke sanai hambai so khai oi nong yatha thropado subawi tumbi awal kali naik temen orang pai saya hambai ro coba mau jalan ni hasal ni sino kaisa long traveling division টিপিএফ নির্দেশক খাই কাহামরিব এবার যত পাল খাই নরম খানি পয়সা কইব সেগুলোকে হামবাই जों যতনো তিনি সাজবাই ম্যাডাম সঙ্গে जों बेस्ट रिसारी ওই जों বড় তিনি ম্যাডাম হাম জগে বরিসা দিগনাই গীত ইয়াফারনাই বেফারি जों যতনো পয়সা হয় না পালতু বলায় जों ইয়াফা প্রবলেম নাই তালে Jotno yafa korba please Blake hambai Bisa kan diri sini baik Blake hambai mari sini luku rok nobo angsa namu jungke पहिला तो जतरो जुसाइ नया जुनि साम ताम फाइनानि हाय फानो जु आस्ते आस्ते साइमाननाय ताइबो क्लोज जु फाइके yang ओफालाइके जु ताइबो कम्युनिकेशन होय ताइबो जुनि साम सिकांनि जु साइमाननाय जों जे लं ट्राइबेल डिभिजन जों तिनि टिपिएफ नि गय
जों खाना थांतं मान जागावो जों तावनि बागै जों तिनि लं ट्राइबेल डिविजन टिपिएफ नि बुमुं जों आरो मा थाका आबो जों जतनो जों साइ माननान दरकार बा टिपिएफ ताव अबनबो जों साइ माननान दरकार कारण काय जों जतनो खोनावो टिपिएफ 2014 जुन आगरतला प्रेस क्लाब जों 125 जन तियै टिपिएफ आसाइजाक एका टिपिएफ नि सामुंनो सारा त्रिपुरा जौनो तिनि 7 बছর रानिंग जतन नुगुइ दङ जतन साइमानो पियाबा साइमान फानो किन्तु टिपिएफ नि जे सामुं टिपिएफ नि जे बखनि सामुंनो जों आसुसु केबो सावै मानियाखौ कारण काय टिपिएफ न जों जतन साइमान फानो टिपिएफ तामुं सामुं खलाय दं बसुक जाति खलाय दं अबरनो जों जतन सेरे जों सासुं मानियाखौ अबरनो जों क्लियार नांनाय जों अबरनो क्लियार या सापन्त जों जे तिनि डिविजन काल खामानि अ डिविजन नि जे मेम्बार आदं दं रो बरक इ लंफ्राय बेले डिविजन बरक कक पिरान नांनाय जिनिस दे जों पालायनानि वाली नि जिनिस दे नरक जतन साइमान खा तामो ओइ वाली नि जिनिस दे जों पालायना थांफ्रो जों न जागाव बरक जागारि लिया आबुनि बागै जों टिपिएफ हाताय दफानि बागै लरायख्लायनाय जों इ जागानि बुसाङै जों तामनि बागै बसिनि अ जागाना जों रिनानि साया आबुनो तुइ जों माने चैलेंज खायनाय नि जों हाई कोर्ट केस खायका हाई कोर्ट केस खाय माने परे जों हाई कोर्ट जों राय रिका अ जागाव केनु कुनु पलिटिकल कुनु अर्गानाइजेशन अ जागाव थांबाय कुनु प्रोग्राम खाय मांगलाखनाय अ जागाव हाई कोर्ट डिक्लारि रिका आरो काय जों दिति थागा इका ताई काय जों दितिका माने ताबुक बुसकांगो एडिसि निर्वाचन जतन साइमानो एडिसि निर्वाचन नि बागै ताबु तामहिन बनो तिप्रा सामथं तिप्रा एडिसि बोलते एडिसि निर्वाचन नि बागै बुथ नि बागै ताबु कायसा नेता रक चियार माने चियार आसुमनि बागै थुया साया खलायै सारा त्रिपुरा राज्य बेरायलायै बाइक रेली खलायलायै मीटिंग खलायलायै साबनि गुनय साइडे मानदरक साबनि गुनय टिपिएफ जे थानाय 5 বছর रानिंग साबो सरकार सीपीएम सरकार बामफ्रन सरकार एडिसि वो जे समय बंगनि मियाद पाइमान 5 বছর मियाद पाइमानि उलो 17 तारिख में वो आबासु डेट मयथु कुरय 17 तारिख में वो बंगनि डेट पाइमानि उलो वो लगे लगे ना तब कोई कब्रक घोषणा खालायका जे लकडाउन नि तुं इलेक्शन खालायमानया आबुनि बागै इ एडिसि हापांनो नायकलनानि बागै चिनो बरक ताम खालायका जीके रावनो अजागाव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रिवय एडिसि नि हापांनो नायकलनानि बागै पावर रिखा अर्थात जीके राव अतिप्रा हानि बरक बया वो फातारनि कायहा बरक वो एकटा टैलेंटेड बरक जत राजनीतिविद बरक जत बिसु साइमानो बरक आबुनि आबाहाय बरक चिनि त्रिपुरा हावबो चिनि त्रिपुरा सा बिकुं बारा गोबां मा दंगो हाय फानो बना आसु बियाबो बना तान बगा आसु रे तान बगा बना आसु रे आबो जों आजागावो आबोनो तुयै जों दाम खलायका आन्दोलन खलायलायका आन्दोलन बाय खलायका दालो जतन साइमान खना जों 25 तारिख जुन थानाय 25 तारिख जुन माने 25 तारिख जुन उनकोनो जीके रावनो अबनिसियानि नरय चिनि महाराजा प्रदोत किशोर मानिकनो बनो अजागानि चिनि एडिसिनि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मारिनाय नचो आफ्रो आन्दोलन खलायका रास्ता को रूट ब्लॉक खलायका এই রুট ব্লক খাই মান জাগাবো তুম যত যে চিন টিপিএফ সারা ত্রিপুরা জনি বড় বড় রুট ব্লক লাইকা জান ডিভিশন 2-3টা যা আখলাই তুম রুট ব্লক লাইকা আপরো তাম কইকা লকডাউন নি যে রুট ব্লক খাই মানি বা তামিন বড় বড় কুবাং খাই তুম আসুকলাই মান ডিস্টেন্স কুরুই আবনি বাগৈ বুকুগো মাস কুরুই আবনি বাগৈ চিনি বুমুই কুবাং মান নোটিস পাইকা कुबामा नोटिस ना हरका बरक तुम आपनो किरिया होय तुम आंदोलन लायका क्लाइमानि परे 6 मास लाई थांगा कुनु बरक जवाब बिया तुम टिपिएफ माने कलम बाय तुम जवाब खायनाय बरक
chung obono naye chung tai tongai mandia kubang ma rajnaitik tongo bukti ba kobor chalainai tongo kintu okong thaita phano sanai kurui tamongoi 6 মাস bari ni majaga tan bagai 1 বছর tai 6 মাস bari ni 1 বছর klai apni pratibad thainai kurui kintu TPF challenge klai oi chung busaroi high court case khaika আপনি বিরোধে তামঙ্গই ত্রিপুরা হাওয়া যত রাজ্য বনো বা আসাম বুট নুঙ্গই পাইকা বড়োল্যান্ড বিহার বুট নুঙ্গই পাইকা নিনি ন্যাশনাল আমেরিকা পর্যন্ত বুট নুঙ্গই পাইকা ই লকডাউন নি দিসিঙ্গ ঠিক ত্রিপুরা রাজ্য নি যে এডিসি একাকাই ব করোনা ভাইরাস তো অজাগাও जों अबमानिया जों हाई कोर्ट केस खायका हाई कोर्ट केस खाय माने बिसिंगय सुनो लगे लगे न बरक अंकरिका माने रायरिका इ त्रिपुरा हानि जे एडिसी वो बुसगांनि मे मासनि 17 तारिखनि बिसिंगनो इ इंको एडिसी वो बुट नुगय मन्त्री गठन खायरिना नांगाय होननायबा सरकार रायरिका साबन दारा तय टीपीएफ नि दारा तय जतनो हरकाहां जतनो हरकाहां क्रोलाई तो हास करे तिनियो बरन चुने हाक माओ त्रिपुरा हास पनिहा ताइगोस पसो हरकाहां यो सिसारानि हैं ताइगो पसो हरकाहां यो सिसालेगारि ताला चिदि हरकाहां या सारे कहां से ना आउन बेठा तू सारे गयो नु आरन खाइले बिदि ये आवो हे ना तो आवो न चुनो बांग्लादेशी नि फाइए लाके लाके वंसारो बाय बनि नि जागाया हेनो खाइथाम नाखा बनि नि जागाया हेनो खाइथाम नाखा किए 70 বছরनि सिया त्रिपुरा हावो खासपय क्लो देखिए शेष पाइथा अब चुनता तो सिए तो आर्मी ताकुरो क्रियारिया क्रो आर्मी फो ईश्वर चुनो नेता या फायर यो नेत्री ईश्वर कहा चुनो त्रिपुरा सारोनो मायांग ये 12.5 লক্ষ त्रिपुरा से थांग तो माने बांद्राओ ईश्वर दिया क्या चु गीत माइमो खाकचांग सिंह माइमो नेत्री माइमो तिनी बिस्टवा तो मैदान टिके मैदान बिनि यादिया बुंसो थेमदियानो चिनि त्रिपुरा हावो जनो साल नारि बुथाये द्राव तनेराव जनो साल नारि रेप किए बुथाये तनेराव ब्राव बिनि यादिया बुंसो थेमदियानो त्रे बेसिक बामा बालिया बुक्ति दिक्साव माथाने पर्दा नन्दी दिक्साव माथाना 12.5 লক্ষ त्रिपुरा सा थांनाय मैदान यावदि Taima rangsa Tripura oha omono sini totha taima kusum kusum sung orono tongo Mani bagai sensasi sebui new division na welcome kene tepek hosting kene katai division new division na welcome kene by light kene जोगनो सिनी मेरा साथी सुप्रतेश जोगनो यहाँ को भी जोगनो सिने
Borok Presiden Bini Buruini Khoroksa Buruini Proses by Khoroksa Buruini Long Drive by Tini Rohingya Rock Barmano Yakari Khana Nango South Africa Wo Busa Kufur Kufur Ingres Rock Nigro Rock Dos Hason Klaitong Puro Nirdaton Klaitong Puro Dr. Nelson Mandela ni bung যতটা বয় পরিমাণ kana যতটা bung sini kana Nelson Mandela no 26 বছর বড় জেল চবৈতনি মানে পরে ও নিগ্রু বংশ ন তিনি সারা পৃথিবীর আইন বাই নিগ্রু বংশ ন ব্রিটিশ র ইয়াকারই মা খারো বরক স্বাধীনতা লাভ করে মানব কাকাই বাংলাদেশ ন যখন পাকিস্তান র শাসন লাইতং পুরো শেখ মুজিবুর রহমান নি আন্দোলন বাই বাংলাদেশ ন পাকিস্তান র ইয়াকারই মা থাঙ্গ কাকাই তিনি 70 বছর রাজনীতি বাই থুজাক মানে পরে ত্রিপুরা হানি ত্রিপুরা সারক পিকে ম্যাডাম নি বাংলাদেশি গো ব্যাক আন্দোলন খরাং পিসা কাকাই বাংলাদেশি নো ত্রিপুরা হানা ইয়াকারা নাঙ্গিয়া দে বেলাই কুবুই কক খরচা বুড়ই নিজি ন লেখাপড়া হিন্দিয়া চাকরি হিন্দিয়া ইনকাম খাইনা ইনকাম হিন্দিয়া যতন স্যাক্রিফাইস খাই ত্রিপুরা দফানি বুমুতে তিনি ত্রিপুরা দফানো বাংলাদেশি গো ব্যাক হিন্দি নানি নই তিনি খরচা বুতাই ফাইমার কাকাই जों बिनि लगे लगे खरां खाना बदे तुक जाया जों तामा बाथुक तंलाय खय इन्डियानि যখন ব্রিটিশ শাসন খাইতং পুরো ইন্ডিয়া जों चरित्र नायनो दि खरक गुसु राजा हाजार हाजार राजा दङ इन्डियाव राजबसा दङ राज फेमिलि दङ राजा दङ इन्डियाव गोबां बा स्टेट आजागाव राजा र शासन खाइतं माने दङ खरकसा राजा बसावै ब्रिटिश इस्ट इंडिया से हातना चाहिए है आंदोलन खाइनाय गरै खरकसा बर खाइनिया साबो आंदोलन खाइका खरकसा राजा र गोबां मा बरक याखाय सेंबाय जुद्ध खालाय बरक बुथारनाय मांगनो যখন ব্রিটিশ রক বারনো শাসন খাইতং পুরো কাকাই ব্রিটিশ রক ব্রিলিয়ান্ট ট্যালেন্টেড বরক নংবাই থাঙै রুখাरि তাनलाया नांगिया हासाल तो होनो न बुथार मानो आवसुक বিষাক্ত মানে তুই জানো মনে তিনি মহাত্মা গান্ধী কহম কাইসাবাই খিতানাই রহর মানব কাকাই তিনি ত্রিপুরা রক সালবাদিয়া রমনাই সালবাদিয়া বুথারনাই সালবাদিয়া রেপ খালাই বুথারনাই রকন जोंबो মহাত্মা গান্ধী হাইন পিকে মেডাম কহম কাইসাবাই जों बरक रुखाइ मांगलादा बुखाव जों জিত মানাगासिनो তিনি যে বরক আইন পরিবে থাকা যে বরক আইন নরুনিয়া যে বরক নিজেনি নুখুম খিবি ওই ব তিনি বুঝাই কক খাইছানো সারানো খরকসা বুঝিছি ত্রিপুরাসানি হা কাকাই ত্রিপুরাসানি ইয়াগসে শাসন অধিকার ক্ষমতানি মালিক ত্রিপুরাসান সে মাংনাই অক কেবো সারাগিয়া অক কাইসানি বুকনো খানানাই নরক ব কাকাই তিনি খরকসা ত্রিপুরাসা বুরৈ ত্রিপুরাসা নুখুংनि बरक তিনি বুখকজो मैडम पीके जमाखिनो बिनि बुखक काइसा खानाय ताकि सामने लगेरि नाय दिते হবে করতে হবে বাই থানাই आजागा थांगाय द्रक किसी चा मुनि द्रक न जरा मानफिनाय ताम माननाय लेटिन काइसा माननाय खिताय न नुखुं न काइसा माननाय पुपुर काइसा माननाय आपनि परे सानाय ताइले नं बागै जों नंगरि खा
সিরিয়াল পাইখানে কাউন্টে গেছে সিরিয়াল খাই উই ওয়ান্ট জাস্টিস ইলিগেল মাইগ্রেন্ট গু ব্যাক নি লগি থাকাই নরক টামুং লাই নরক নি বুসা বুতুই ন অরত জেনারেশন টু জেনারেশন থাঙ্গই চাওই বুচাওই কক সাওই নিজিনি আমানি বুমুংনো পরিচয় দিকলাং থানানি জরানো নরক মারক নাই অ জরানো তাবুক চলিত তমুংনো চুম অ জরানো তাবুক সারুগই খরাংতি সারুক মাইয়া কাকাই সালসা দিনো চুম কুমাই মা থানাই যত নিনো সিরিয়াল ফাইতমু বড় কাঠালো গায়ত্রী দেববর্মা সাল কাঠাं কাঠাं বুসাইबाय रेशन नाना थांख्रु लामाओ वाजै रावबाय रमै तुइ कानाव रेप खालाय बुथारजागोन बुसाइनाव दिफि हरो खरक साफालो खरां बिसाय मेया खरक साफालो आरो थाङै चबा खालाय मेया दिप्रासा कम बरु पाइखा प्रियांका रियां लामा कानाव रेप खालाय बुथार खालां थांजागौ सुप्रिया मक रेप खालाय बुथार खालां थांजागौ 70 বছরের রাজনীতি নাইকা কাকাই এসডিএম সুপ্রাম দেববর্মা অফিস খালাই তংফুরু অফিসও হাবৈ মন গুলি খালাই বুথারো তাই বুসুক তি প্রাসা বুথার জাকনো বুসুক তি প্রাসা সাটক জাকনো বুসুক তি প্রাসা বাইক চালক ঠাকুর লামাও অ্যাক্সিডেন্ট খালাই বুথার জাকনো চিনি সীমা সরাতো ওয়ান সলাই দেয়া তাবো পর্যন্ত দিতে হবে করতে হবে ও রাজনীতি বুঝুন তাই কয় বছর কম নাই তামুখা তাই 20 বছর পরে চুন তামুই নাই তাই 40 বছর পরে নিনি অ কলেজ তিলাও খরকসা তি প্রাসাফানো আনি হা হই সানানি মটক ক্ষমতা তমলা যত সেটা পাই যাবে তমুন জোন দিতে হবে তলাই কানে তাই ব দিন দিতে হবে ইয়াকনি কাগলাই নাই তিনি নিরনি খাওয়া গোबां মাকক সুমু অতি প্রাহানতিগি 70 ইয়ার্স 70 সাল রঙই অ হাওসং ববতি নাকি মা তংখা তাবক ভজরাও সফাইখা थिनां तमा बंगनाय अबनो वान सगुई केबा थुई मुत्रिमाया केबा सांगै अखाया केबा सामुं तांगै खासांगोमोन अबाहाय जरा गाहाम सफाइखा त्रिपुरा हावो 2014 सालनि 3 जून 2014 30 जून TPA Tripura People's Front Tripura Borok Dafa Nimbultui a patriotic socio-political movement organization kaisa har no hamjaknai ha ti dofani bagai choba khainai mota hanai TPF asaikha besar 125 member besar 125 jona member by Tripura People's Front hanai 2014 ni 30 तारिख जुन आसाया हासिनिंखे शासन चिनि मांगनाय अहा तमहा Tripura चिनि हा के चिनि शासन मांगनाय हनै खरां गपाय दिसागै अ गामियाव सिनिया Tripura हासनि ग्राङै भारत हास ग्राङै हायं हा किपिङै इंटरनेशनल जेनेभा जरा थाङै Tripura हासिनि हा के चिनि शासन मांगै और इलीगली माइग्रेंट्स को सेंड बैक मा थाङै अ खरां 70 years इमां लगै माया सिनि दफा अ खरां 70 years सिनि खरां तिसाङै माया सिनि दफा अ कक थाइनो टिबु pronunciation थाङै उच्चारण खाइनाया सिनि हा हनै केबो सारा गैया Shakir orang dia di Pahara sini Pahari, CPM kaca sana, Pahari Bangali, Oiko Sohoti, Jati Sampriti, Tripura Raja, Jindabad. Selesai saya. Kongres kaca bersama, Jati Upajati, Oiko Sohoti, Kongres Parti, Jindabad. Apa selesai saya? Tawal BJP sana, Jati Upajati, Oiko Sohoti, BJP Party Jindabad. Jotone eki kok sagal tamusa tamakoksa jati sabu upojati sabu jati tamu upojati tamu aran sini peila irokno kok bokri khogo thangwe namni bagi tini titia pasana sing saimane jotone oti praha हजार BC रोमोय ओति प्रहाति प्रसन्नता सदरंगै हायो गरंगै ओ हाति थिरि ओ हान चालगै फैले सात बाय थांगो हान चालगै फैले जे दफा बाय थांगै फाग्रा
जे दफा बायथांनि ककथाय गोनां जे दफा बायथांनि सासन गोनां जे दफा बरि हुकुमु तंमं जामं कालचार जत गोनां आबोनोसो होनो जाति आबोनोसो होनो जाति तै प्रासारि हादे दंग्राय तमाहा तै प्रासारि कक दे दंग्राय तंगो तमाका कक बरक तै प्रासारि कालचार दंग्राय तंगो तमा कालचार sini rigrai risang sama ti krompoi tera tongkrai mami ta lebang bumani hozagiri musamani tera tongkrai sini kalsar tongo hajo khana kaseng rang batang kanai dopa rang no si mala kamanai dopa sakbai tane kok thai gnang sakbai tane hat gnang sakbai tane hawa sakbai tane rule khayai over high glorious nation over high sangsa dopa prithiyo mawani belai ki koto ti praha bharat dopa asuk mai glorious bosonsi kiaba o dopa no india government base march khamani holo 1947 13 আগস্ট 1947 13 আগস্ট Maharani Kanchan Prabha Devi, India government after British the under India government, British the under India government tongko, British India by instrument of association of sign Klaineka. Bir Bikram Primani Olo, 17 तारीख में वो Bir Bikram थियो, 13 तारीख अगस्त India government by Maharani Kanchan Prabha Devi instrument of association of sign Klaio, or sign Klai Pratamu Kokri sign Klai. Oh, इतिहास तो जो दिक्कत इसलिए है, मेरा कोई भी उपजाति हो जाएगी वो, yes boss, जनजाति हो जाएगी वो, yes boss, ट्राइबल हो जाएगी वो, yes boss, पहाड़वासी हो जाएगी वो, yes boss. इतिहास में जरा सिया, बड़ा कोटी प्रहानी बरक जाति नो, विकृत जाति इस्लामी तो खा. जरा इतिहास सिया, ओटी प्रहानी त्रिप्रासारक साक्षर जाति नो, विकृत जाति गोसेली तो खा. Bahagia. Ada saya saja instrument of decision. Maharani Kanchan Prabha Devi Bai, Lord Mountbatten, after the British India na salam itu gay, Governor Lord Mountbatten, bas rais lagi, agreement kerja, kami kerja. Maharaja Pir Bikram Timeni olo, oti praharo, rokha kanya ni bagai, nirapotta rona ni bagai, hari joto development kanya ni bagai. British India, Maharani Kanchan Prabha Devi no full support kanyai. Ohani borok no ohano salok nai. Ohani borok no ohano salok nai. Ohani borok ni onumoti sara British India kaisa ain toiri klai maya. Kumang ohani besarok gosia hilke. Kaya kerana dapat agreement. Fatani borok je panok phailoi. Oti praharo sason samrajya khainai phaitangke. Abono British India si coba khainai juddho khainai ti prahano ti prasa borok nation no suraksha rana. Ohani je koro property neng Bharat Sarkar Mungsa project khanya phano ohani besar ke onumoti sara bina onumoti bina samarthon ke India government ain toiri khlai maya asat krak ain khaja instrument of association of kok tongmani bagai Maharani Kanchan Prabha Devi 13 আগস্ট 1947 India by Khalok Khaka 13 আগস্ট Khalok Khaka 14 तारीख और 12 तारीख पर खेले 14 तारीख और 12 तारीख पर खेले ब्रिटिश इंडिया न यहाँ गई 12 तारीख पर 15 तारीख खा 15 अगस्त भारत की स्वाधीनता दिवस डिक्लेयर किया आज साल सिमिंग है इंडिया कैसा फ्रीडम कंट्री था बड़ी पड़े भारत सरकार ते वैसा इंडिपेंडेंट इंडिया 1949 तमाम खा after independent India government 1949 9 September ते वैसा भारत सरकार स्वाधीन भारतवर्ष नि रिप्रेजेंटेटिव पंगई सरदार वल्लभ भाई पटेल आफ्टर होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल तमा खाइका महारानी कांचन प्रभा देवी ते वैसा साइन ना कमी साइन ना जेप्रो ब्रिटिश इंडिया बाय साइन खायो क्राक आइन तेगी आरो निगो खात्रक जा आ खाजाक न
लुथु ख्लाइगै लुज ख्लाइगै खेंगै सरदार वल्लभभाई पेटेल जोंनो इंडिया बिसिङाव दाखा काहाके मैते दारे ओइ इतिहासनि मैते मै आं थांखे तिनिबो खोनाबो उलाबो निरब दुइनि तलाव सातक जगन मातो आहालावना लुथु ख्लाइगै खाखा जे भारत सरकार गोबां मा बर'नि मुसुक्ति ख्लाइगै सामु तांमा नातुइ सरदार वल्लभभाई पेटेल Tiaba Sotar Wallabhbhai Patel Kokro Khamorani Kanchan Probadi Tamkokro Bharat Sarkar Ohani Tripra Sarakno Tripra Hani Busa Mane Tripra Sa Musbai kada geographical identity kanki Tripra Sa Blood Genesis identity Sini Thui ni Bosong by Thui ni Sininjang by Bumung kanki sini identity kanki Borak Nation Geographical identity in Hankai, Tripra Hani Bushamane, Tripra Sa. Bonus short form by Baksa, Tripra Sa, Vikisa, Kolok, Tripra Sa. Baksa Tripra Sa Saramay, Tripra Sa. Tabo, all Tripra Sa nation, the Borak nation, no. Rock Hakanya, the Bangladesh, the Wallabhbhai Patel, there was a commitment to Tika. 1949, 9 September. Tani Roka, Tripra Habai, India Ha. Nukung kaisa khalai sinai, nukung kaisa rodok sinai, thapa kaisa mami sungai sinai, nukung kaisa besar betul thamsa tongai sinai, Tripra Hani joto, naikol nani, tidul nani, hamari nani, rok kakanya ni bagai, Bharat Sarkar seluruhnya daito nasi nai, henai Sardar Wallabhbhai Patel gosekha. Je kono samrajyabadi অতি প্রাহাও সুশাসন শাসন খাইয়া খাইখানকে বরক সুরক্ষা খাইয়াই হরি গোসে আমারি বিশ্বাসে মহারানী কাঞ্চন প্রবাদেবী ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাই ফুল মার্চ মা খাইকা 1949 15 অক্টোবর 15 অক্টোবর 1949 ভারত সরকার বাই মুখুম ভাষা ওই টিপা হাবুই থাকা তাবকে পাইছিল 1950 15 অক্টোবর টিপা ইন্ডিয়া ও হাফা Khajana ni bagai, tamri bagai, unnati khajana ni bagai, tamri bagai. Oti prahana joto Bharat Barsho ni borok bai, saman adhikar ke rozak kai hini gosi zakma bagoi. Geta bok lai sile. 1949 15 October thangani ulo. 1951 पहिला independent India, স্বাধীন Bharat Barsho population census okhar kha. Bopra gore kha 1948 ni 19 July ni si 1948 19 July ni si mile kha woi 1951 boro voter talika rakha tha population census first population census after independent India 1952 kha ke पहिला स्वाधीन त्रिपुरा vote chale kha 1949 full march family pore Bharat Sarkar saklai kha je Bharat ni kaisa স্বাধীন রাষ্ট্র নি কাইসা স্বাধীন সংবিধান ও সংবিধানের মধ্যে ভারত নি নাগরিক রক মা চলে নাই ভারত নি প্রসারক মা মানে নাই আর নাগরিক রক চলে যাগলাই কাইসা মূল মন্ত্র বই এবং এই সংবিধান ইংলিশে হলে কনস্টিটিউশন একা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন 1950 26 জানুয়ারি গো এক্সিকিউট খাইজা খা আবো সামং তামজা খা আর নিউসলাই লাইক লাগি সজার ভারতীয় সংবিধান মতে কি ভারতীয় রক মা চলে নাই তাও ফাইছি ভারতীয় সংবিধানের মতে তোমাই সা ভারতীয় সংবিধান कहां है सिगु प्रियम्बल इंडिया कैसे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट যত আছে কথা কথা সেকুলার কান্ট্রি হলে इंडिया नो सिनु जखा ओ जागो कहां खाली सजखा भारत वर्ष नि बरमो जतन परमनि तौमसामो बरमनि लपमो सुनिमो बरमनि मुसुंतै खाय जानि जाखाव जानि कल्चर जानि भाषा जानि तंगबो बाय तंगै मानाय आमने बगने भारत का कैसे सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्री अवहाय लगी भारत की संविधान 1950 26 जनवरी को एग्जीक्यूट खाई रमनी उनो
भारतवर्षनि गोबां भाषा गोबां धर्म गोबां दफा जानि जानि मुसुखै बर'नि हाव जानि जानि शासन गुन नाय अबनो स्राय स्राय खालि भारतनि संविधाना साफायजा आबादे पियेनो भारत संविधाना बाहायसि जानि बाङायनो तावा फाइसिनि नायलेसियानो भारत तावा 36 स्टेट 36टा स्टेट तावा भारतवर्ष 36टा स्टेट नि बिसिङाव तिप्राहा कायसानो ते 35टा राज्य बाय सलायो भारतनि संविधाना सिजातो जानि जा मुसुखै जानि जा कखै जानि जा हापारा जानि जानि शासन आबादे बाङायनो तिप्रानो कारै ते 35टा राज्य যত ভারতবর্ষনি বরগত জানি জানি রাজ্য জানি জানি অধিকার জানি জানি শাসন ইগে তিরপ্রাহা ভারত বেথাঙ্গানি উলো ইন্ডিয়া বেথাঙ্কেনো তিরপ্রাহা তিপ্রাসানি ইয়াগদে শাসন তং রেখা সামনে ইয়াও শাসন থাঙ্কা ফাতানি ফাইনে ইলিগেলি মাইগ্রেন্টস come from East Pakistan now Bangladesh puilange East Pakistan 1971 ni porengka abo Bangladesh gotonka tabo 1971 ni pari phaine location Bangladeshi hadi 1971 ni sekang phaine ke purbo Pakistani illegally migrants borogoti pra hawo borok শাসন শোষণ মালিক থাকে তালি দাও ভারতের সংবিধান তো সিয়া भारत नि एग्रीमेंट से तिप्रा बा इंडिया एग्रीमेंट खाइना जाओ तो सिजा ग्रुई जे फातानि बरफ खाइगे तिप्रा हानो शासन खाइबनाय शासन खाइ तंप्रो इंडिया गवर्नमेंट आसुगुइ दंगाय ओ कम तो सिजा ग्रुई इंडिया गवर्नमेंट तो बसेजा जदि कोनो साम्राज्यवादी तिप्रा हानो या गनानि खाइजा के भारत सरकार से सभा खाइगे रखा खाइने हने बरफ सभा खाइ तिप्रा हानो रखा खाइने बागै भारत सरकार पूर्व पाकिस्तान में युद्ध दे रखा बांग्लादेश में युद्ध दे रखा इके भारत सरकार से कमिटमेंट दमने शपथ ग्रहण खाइबने तिप्राहाना रक्षानि खाइबने बागै बरसि युद्ध खाइबने युद्ध दे खाखा ओखानिया तिनि जरातै 70 सालगा बांग्लादेशी पूर्व पाकिस्तानी तिप्राहानो साम्राज्य विस्तार खाइगे अहानो शासन शोषण खाइते खाइबने दखल खाइते खाइबने किंतु भारत सरकार একটা টু শব্দ কইছে भारत सरकार কক সামনে রাখছে দেখো Indo Bangla border, India by Bangladesh the border. Hey, good speech you Sagaton. Illegally migrants welcome. Resi poster banner thepagesi lagu gitu. Aba haikagi Bharat Sarkar. Fatani borok na tiprahaw sepuluh bagai. Oh tiprahaw fatani borok kepulang. Tahu kasi. Bharat ki aino temasa. Bharat ki संविधान temasa. Bharat ki संविधान sago tiprahani protekta. বরফ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা বরফ বাই বরফ সমান অধিকার বুক খাইলে ये ভারতবর্ষের যত বরফ আছে তিপ্রাসা সমান অধিকার বুক খাইলে থাকে তিপ্রানো কারেই থাকে তিপ্রানি পরেইতাম থা মেঘালয় মিজোরাম অরুণাচল আসাম নাগাল্যান্ড মণিপুর নর্থ ইস্ট ওখানেই থাকে সিকিম রংপিটি ওখানেই থাকে ওয়েস্ট বেঙ্গল বিহার Yang kayu borok ni asal ni asal ni ras kayu CPM kayu borok ni Anjalik party kayu borok ni BJP tabo present BJP aru sabun masana borok Oma haikene sudah notice ya Sarai India wo neng roti Biharo CPM kayu Anjalik party kayu Congress खाइथे बिहारी ने सिक्किम जो तो जगह में जानी खाओ जी पार्टी खाइथे बरंगी रास बरंगी शासन त्रिपुरा इंडिया में 70 साल में जो तो भारतवर्ष में चीफ मिनिस्टर जानी जा हार स्टेट ने मालिक सिंह अंखांखे शासन बरंगी यागा सिंह अंखांखे नागालैंड टियर जिला नेफी रियू जे पार्टी खाइथे खांखो Ngai tipraha oke tiprasa dengnak lai na Bangladeshi dengnak lai. Hah? Sabun thaikla भारतवर्ष joto equality before law. Ain joto ni bagi saman. Jani jahawa jani odikar jani nogon nok ni nukphung nok ni bagana nok thang. Okay tipraha tiprasa ni tiprasa ni yaga desa kolong thaikong kru. Kadang bidan sabalo MLS namoy. Kok thaise se saima Sada saima tipraha sini ha hai
samaya bodoya MP pass khai raho Delhi parliament ke bukal thai selesai na selesai samaya council bodoya pass khai raho ke bukal thai sama ti prahasile ha ke sin sasam si mangai ni ke selesai samaya 70 years of the prasa dopa nijele ha ni shaki ramaya dopa o shaki ramaya katha shaki ramaya re bagana BDC ni susan sasono tabo matongo abane ya ki baje mukto khana ni bagana TPA hate dopa ni bagai chawa khale mota hare 125 jona bai only 125 India ni borok 125 koti ni saka 100 crore ni desh ni saka 2014 100 crore ni desh ni saka ni borok ni bisingo kaisa সংগঠন only 100 member 125 ke 100 edeba 100 member hasini ke শাসন চিনি মাংনাই বাংলাদেশি পূর্ব পাকিস্তানি illegally migrants or ni mar honai niro je চুক্তি খাইমানে হা রক্ষা খাইনে দফা রক্ষা খাইনে ভারতবর্ষের যত নাগরিক বাক্সা অধিকার নাই থাকে সিনে হানো সিনে ইয়াগো শাসন কিলো পিটি রে খরাম পিছরে TPA টিপা পিপলস পার্টি ও খরাম নখরালে India government ni baat program Bangladesh ni baat program ti prasa se kiri jaga kha o ma patal ke jani Bangladesh go be kakhna de danga nangalo ti prasa se kiri jaga kha puila patal ke jani meeting ta thangbe amake danga phrangai rajniti dol sakha tangi kiri no phangde sikok no kiri sikok de no phang kiri sagare no phangde sikok no kiri sikok de no phang kiri পৃথিবীর ইতিহাসে যত না সালো sikok si no phang kiri jago abase ti prasa se Bangladesh ne kiri jago angkai ba Bangladesh ro no phang go sisine nyamle ha abre bagene Bangladesh ro ta tani sakha ti praha amader Bangalistan usai to sakha ti prasa ki kha kha Bangladesh ha ko se kata sikok kisa thangai no ka dung khai ba sin no ka ti ong khai kha ren ke no pha a sikok ni no ku lai jeng ye ano ha tini orani kokro sagala tini ora patal ki na phai nai monu sanjang tawo kana kani khana lai ka patal ke jani khorang khana ke bonoro jadu mantro tongo aro thake bone dolo thangai meeting da khogra de panchayat meeting khabar ma thangai kha patal ke jani khorang khana de patal ke jani khorang akas tu patal obdi tongo bono ne khorang methe bai jar baya hakor bising tongo khana nai doka sare tongo khana nai patal ke jani khorang ni pukaw nogo thang suja abona ni ge rasti meeting bising thako bai jar baya abre bagai nang tine hasu go khojagoi regaroya bura bataroya sakri khaya patal ke jani meeting thangge ni number sakri serial number 1 phai to bus kango aro thangge mai account ta thangde ti prasa basa pai ni o sakri mai nagra nata phaya bekar bo kiri jago sakri no sakri khane bo kiri jago transfer no নেতা খাইনে মাসায় কৃষক এমএলএ মন্ত্রী চেয়ারম্যান পদ না সাধারণ বড় তামি সারাই বক্ষি খায় রেগানো কৃষক উঠে দফারে কক্সিন সামসাসলেছা সামসানাই আমাদের বাগানে 70 সালকে সারাই করে 125 জন বাসায় কিন্তু সাক্ষী রাখা ও হাসিফা তিনি আনসি সিকাল গোবাং মাকো কাহাম কাম সাইথাংখা নों साख्रि माना बागै सत्य साख्रि राजा Tipraha ani ha hengga ani ama hengga obahai kapus besara tisha betul video salah ha buma hene porasira raja buma hene ngak sakti raja obahai besar prithibi ni itihas sabotol tiprasa kriya tipraha sabri kangai pahari bangali hata usai to kisah ni ha sini ha hengga Hendak abang bagai baksa, bagai tu tahu sini tak kau ni khabar, oleh situ mana ada? Baksa kat kena ni situ orang sini kaya boleh kan?
सिरि हाखुमालाय गैखा आगनि बागै गुबै सत्य साखि रमायनानि बागै 70 साल टिप्रासा पाप सत्य साखि रमायना आमाय हिकसे माया आगनि पापनि मासुल तिनि बिदेशिनि शासन सुसन मातंगो पापनि हयते मुक्त नासने दे नाना के सत्य साखि रदि टिपिए बाक्सा पृथ्वीनि जुगे जुगे इतिहास संख्राय फायनो सत्यमेव जयते ट्रुथ इज विक्टरी कबैसि कप्लाय बड़ा गोबां मानसिया कप्लाय गेसे नङा गोबां मासों धर्म ग्रन्थनि काहिनीयाव सोंबो महाभारतनि काहिनीयाव खोनादि पञ्चम पाण्डव 5 भाई एक समय दुर्योधन 1300 नातिन कोटेन सत्यनि साखि सत्यनि लड़ाई खायखा पञ्चम पाण्डव 5 भाई सुनानो बासामा नांलिया अर्जुननि तीर कायसे नङा सभा कप्लाय खा नङा राम लखन दुई भाई अन्यायनि बिरुद्धे लंकानि बिरुद्धे रावणनि बिरुद्धे युद्ध घोषणा खायखा युद्ध उखा मोख्रा रखानो थाङो सुबायखा हनुमान सामुपायखा पुरा लंका ध्वंसखा रावण ध्वंसखा बरफ सभा कप्लायखा बरम अधिकार प्रतिष्ठित खायखा कथारो गोबां मासिजा काहिनी सोंनो गुबै दै दंखै कप्लाय इन्दि निनि खाव किसि साफानो सेबिं बिसनि सिफानो निनि खाव फैतो दंखै हासुकनि बुफांसो दैज्लाङो अखारै खिथार दैयाव गलायो निनि थानायाव किसि साफानो सत्य दंखै गुबै कग्न सारखै 70 साल गोमामानि देवैसा गुथिनि थाखिनाय सत्य साखि रनायनो टिपिएफ सत्य साखि रनायनो टिपिएफ 12 लक्षनि बिसिङाव दिनै 125 जना बासानि साखि रखा 2014 आन्तर्जातिक दरबार नगा थाङै जेनेभाव सारिखा सुप्रिम कोर्ट 70 साल सुप्रिम कोर्ट इमां गयासिनि बरक सुप्रिम कोर्ट कारा गया इमां वसरानो वानसो गयासिन सुप्रिम कोर्ट दरबार काबारै हेरै टिपिएफ काखा टिप्रासार कताल इमां खा टिपिएफ हिनखा टिप्रासार लामा मानखा टिपिएफ दफानि लामा फुरुकनाय पहर जाति नुसुंनाय लाम फुरुकनाय जागा खा तिनिओ लामागो पहर टिप्राहानि कक सारायबो कक सारा सेंखा टिप्राहानि कक साराय टिप्रासार कक सारानि सेंखा हिंमाया लेंग्रा रगो बासानि हिंना स्रंखा खोमाया नाथां रगो खुजो खोनाखा नुग्या काना रगो मकल नुखा टिप्राहा चिनि हा हने तारो जत्त जागाव सानानि सेंखा आबानो टिपिएफ रेभलिउसन तिनि टिपिएफ फायाफानो आवालेन आवाराय सहि कासे कुसु साखाबले नेतारो होरा गया बैनि पार्टी मीटिंग थांगे आवालेन आवाराय सिमा फैया बांग्लादेशी गो बैक मा फैया टिप्रालेन आवाराय सिमा फैया या जनतारो सीपीएम मीटिंग फनो खोनादि बीजेपी मीटिंग फनो खोनादि जे जगह मीटिंग फनो खोनादि जनतारो थासु तुसु खुनासो साफा बांग्लादेशी गो बैक सानो नेतारो भाई ता होने हने बुकु स्टप खैना रे सालबेसे स्टप खैना रे माने ताबोनि सिक्ला जवान र ताबोनि न्यू जेनेरेशन र यंगस्टर हातै दफानो हामजागोनि थैकता देवैसे बासा थिखा तानि बागै अफानि माइबार खंगा लबार बंबार सानि फाइ तोरै फाइ लगै फाइ थै खाइ थिने अफानि थैनि तान देवैसे कताल खलैनि बाइकि था आबनि बागै जोङो हाव गोबां राजनीति बुंथै दालादाल राजनीतिनि बुंथै जों थुंजाखा साक बाय साक सगाल जाखा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खायजाखा सीपीएम खायके कांग्रेस बुलायदि कांग्रेस खायके बीजेपी बाय बुलायदि बीजेपी खायके आईपीएफ बाय बुलायदि आईपीएफ खायके आईएनपी बाय बुलायदि आईएनपी खायके कामांगि बाय बुलायदि साब्रो को मंत्ररो फातारनि फायनै बिडिसी रो आ बिडिसी दलाल एंगै राजनीति खायगा ता खायने रो टिप्रासा बुलायनानै वालायनानै हामिया हलायनानै आबो बाय बरो बहक खायसा पालायनि के राजनीति आबो हाने ताबा टिप्रासा गोबां मा टिप्राहानि जत एरिया वो राजनीति नेतारो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को कराइले बहक खायसानि बागै एमएलए चेयरमैननि बागै रेगा मास्टरनि बागै रां खक्सा खमैनि बागै साक बाय साक हामिया हलायनानै वालायनानै केबिनेट अब खायके 70 साल थाङो आबे बागै सीपीएम खायपासिनि बरो गया कम्युनिस्ट सरकारनि जराव
Robiliton, Radha Soroni Bobagina, Robiliton, Radha Soron Babu, Zirania Party Officer Asomzak, Robiliton, Boni Baginaro, Zirania Primary. आज जिरानिया क्रॉसिंग खाइब्रो बरग्रो आरो पार्टी ऑफिस नि केदारो खाइनि बने बुथार गरिसु नाउ थियाबा बुमाता मिन साकी मारो बाइक एक्सीडेंट नि थियो हने साकी मारो कल्पना जमातिया सीपीएम नि जुगो सीपीएम नि नारी नेत्री मानिक सरकारनि बिहि बाय विशाखापट्टनम नारी समिति नि मिटिंग थांखा बुथार जगै फासी खासी जा आत्महत्या खाइथियो हने सोई मारो बेसार कम्युनिस्ट नि जुगो कम्युनिस्ट नि नेतारो कम्युनिस्ट नि बेसार कम्युनिस्ट नि जुगो अब हाइकेना वीआईपी पर्सन रक सुक्रम देवर में एसटीएम ऑफिस नि ओखागी थम थम को बुथार जगै बांग्लादेशी गुंडा बाय बांग्लादेशी बेंगाली फोर्स बाय दुष्कृतिकारी बुथार ताउ बसिया कोनो केस करी सीबीआई तदন্ত করে আসামি ধরা পাকড়াও করে শাস্তি দিতে হবে আমাকে শশী মোহন দেববর্মা গন্ডাসরা এসটিএম বুথারে খাসনি কলামজাগো এসটিএম অফিসার বনি কোয়াটার আত্মহত্যা খাই সেদিন কতক সবাই চাও হলে সার্টিফিকেট দিছালা সিপিএম এর যুগ সিপিএম খাইগে प्रमोशन बागै केबा चाकरी नबासंनानि बागै केबा निजेनि पार्टी नबासंनानि केबा मिथ्या साकी रगै निजेनि बसं निजेनि दफा कम्युनिस्ट नि जुगो कम्युनिस्ट नि बसाबुथार जगै कम्युनिस्ट नेता बसगै मैया कांग्रेस नि जुगो ती प्रसार कांग्रेस नि बसाबुथार जगै ती प्रसार कांग्रेस नेता बसगै मैया बीजेपी नि जुगो बीजेपी नि बरो तिनी ओ सकामनि मुखना বিশ্বজিৎ দেববর্মা নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ নিবন্ধে অবৈধ বাঙালি সুরক্ষা মঞ্চ আমরা তো মঞ্চ নাই বাংলাদেশি মঞ্চ আমরা যত বাংলাদেশি পার পাইয়াই বরগ বড় সিদ্ধ মঙ্গাই তো নাগরিক মঞ্চ বাকি নাগরিক খাবার কোথাকার নাগরিক বাংলাদেশের নাগরিক না পাকিস্তানি নাগরিক কোথাকার নাগরিক নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ নাসিনা সেনসা बांग्लादेशी सुरक्षा मंच हुँदै पर्छ जतन बांग्लादेशी सुरक्षा मंच बाय मिजु कन्भेन्सन लिने गए विश्वजित देवबर्मा बुथार खा जतन भिडियो फुटेज भिडियो भाइरल नखा विश्वजित नख नखो बीजेपी नि फैमिली बाय आईपीएफ नि फैमिली बीजेपी बाय आईपीएफ नखो काइसा बीजेपी नि जोगोनो बीजेपी नि बसाबुथार जाकमानि बीजेपी खरक दिसाया तिनि साइचों बिसोरजिनि बखा बिसोरजिनि नखंगै बिसोरजिनि बुआ बफा लड़ाई खाइमा दङ आइनि लड़ाई साबु खरक दिसा कोनो बीजेपी नेता खरक दिसा बिसोरजिनि जस्टिस मारने निसने साखा आंदोलन खाइका केस खाइका बरक सराय जों आंदोलन खाइयो के बहुते आंदोलन खाइका मोमबाती सबै कैंडल लाइट सबै बिसोरजिनि जस्टिस मारने मरने हासुक बिसेरो अब्बा बाय जस्टिस या ती प्रशासन तब पकाया para bisi misi थाङै जस्टिस सारो ताङै विधानसभा सान्दाया ताङै हाइकोर्ट थाङै सान्दाया बरो जागा जस्टिस थानाय बलम बिसिङदा बरो बेनखरावदा सारेदि दरबार खारि असेम्बली कक्षानि एमएलए दङ मिनिस्टार दङ थाङै हाइकोर्ट ताङै थांनाय 70 साल राजनीति खाइदि सिरि बहुत फैसनी बागै जों राजनीति खायो साख्रि खायो बहुत फैसनी बागै नेता मन्त्री बहुत फैसनी बागै किन्तु निनि साख बाइथां निनि बुसाबदै वंश दन रक्षा खाइनानि बागै केबो राजनीति खाया आमनि बागै तिनी राजनीति खाइबो अ दफा रक्षा उरिया आमनि बागै टिपिएफ शाखा भारत वर्षनि जत राज्यपछि राज्यनि बुसासि राज्यनि अधिकार दङ कि तांगै टिप्रासानि अधिकार आयो बांग्लादेशनि अधिकार नाय আমরা संगमाने माया बांग्लादेशी हटाओ टिप्राहा बचाओ टिप्रासानि अधिकार टिप्रासानि याको मारनाय भारत सरकारले जों सायो सुदूर साया इन्टारनेशनल जरतानि थां सायो
सुप्रीम कोर्ट जरा थांनो साइगे भारत सरकार नों एग्रीमेंट खाइजाक नों आंबो एग्रीमेंट खाइजाक अतिफ्रा हाबाय अहानो रक्षा खाइनाय अहानो उन्नति खाइनाय विदेशी साम्राज्यबाद न सुजुग गया तांगै ताक बांग्लादेशी साम्राज्यबाद न लगे रगै अरनियो शासन खाइदो भारत सरकार जरी दिनी बांग्लादेशी साम्राज्यबाद न जरी लगे यांखांखे बांग्लादेशी पेटवारा अतिफ्रा हानो शासन खाइनाया भारत सरकार बरोबर सुभाष खाइमानि बाङैनो बांग्लादेशी अरनियो राज खाइमानो ओके ओ बांग्लादेशी राज खाइथानिबा साबनि दायी भारत सरकारनि दायी कांग्रेस सरकार प्रबोचन मखा कांग्रेस सीपीएम बंद खाइनि शासन चालकबानि ताबो बीजेपी सरकार बंदखा सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिरुद्धे छात्र संगठन आंदोलन खाइगो सिटीजनशिप एमेंडमेंट आंदोलन खाइने रनि पीसफुल आंदोलन खाइने सीपीएम ताबो फेरखा बीजेपी ताबो फेरखा फेरिया बयनिबो सा फेरजाक शुधु त्रिपुरासा राजनीतिनिबो मुक्ति जनवायसा सेगै चालानियानि बागै फेरजाक आबादनि बागै 20% नि तला थाङै 19% नि तला सफायदों बायखा ताबो त्रिपुराओ 45 लाख रिसाका त्रिपुरा हारि बरक टोटाल पपुलेशन अनअफिशियल किंतु त्रिपुरा हा 12 लाख सिराकाया त्रिपुरा सा अहानि बुसाखौ जागनाय दं ओके जेब्ला इंडिया बायथांब्रा जों 93% ताबो 19% बियां थांखा शतांश बियां कमाखा बांग्लादेश के लाखों लाखों सालब्रुं ब्रुं तारतै बॉर्डर तै थाई दङ इंडिया गवर्नमेंट वेलकम ना हारि दङ पृथ्वी को कोनो राज्य करे कोनो देश करे फातारि बरक न दागै हानि बसानो सकम नबानि इंडिया वा जों मखा आमने बागै सिनि सबा ओ हासिनि हा हनै जों गसे राखे ओ नकले सिनि नक हनै जानि जा नक न गसे राखे निनि नग गुबुन दफा फागि गुबुन बरक फागि नक बाग्रा गसेनानि कक्रै तब तागसेनि गेबो गसेलाया टीपीएफ अहानि नफांनि गसे माबागैयो अहासिनि हांकै नफांजोंसि मांनाय हरि खरां क्राक नसबा खायदो अखरानि नक नक जबन थारि थांसानांनाय अखराना केबो सेगि माया केबिनि माया तिनि गोबां मा बरक सागो पाताल किनानि को कुंखांकै कमिनियेल को जारा कमिनियेल को खनाय सावनो साम्प्रदायिक खनाय हिरना सावनो त्रिपुरा राज्य हा त्रिपुरा जातिनि हा अब जदि नों दालारें दंखांखै नों पैरा सुरेद्रदि त्रिपुरा हानि हजार बोसोरनि इतिहास न बहै मानो माया वेस्ट बेंगल बांगाली राज्य बांगाली शासन बांगाली मेजरिटी आको जदि न कमिनियेल दंखांखै वेस्ट बेंगल न बांगाली राज्य ताहनि बांगाली मेजरिटी ताहनि बांगाली मुख्यमंत्री तासारि आबने कमिनियेल या नों बांगाल जखन बांग्लादेश पार खाइगे इंडिया हावा हाफागे त्रिपुरा शासन खाइफैगे शिকক मांकक दागायत खाइगे माफिया गुंडा राज खाइगे बेंगाली फोर्स खाइगे आरो निगो बेंगाली उग्रबाद शासन सुसन बुथारै सत्तारै रेप खाइगे सालब्रुं बुरुं बुथारै दंमानि नों बांगाल साम्राज्य बाद होयांगे आमनो दां साम्राज्य बाद होनाय ओ त्रिपुरा ताबो बांगाल साम्राज्य बाद चलेगो आमने बागैनो যত জানি রাজা রাজ্যনি বাসা বাইনো অফিসিয়াল তে কক মাছ ছাড়ায় ত্রিপুরাকে বাঙ্গাল কক বাঙ্গাল মিডিয়াম স্কুল বাঙ্গাল রাজ্য বাঙ্গাল সাম্রাজ্য এখানে বাঙ্গাল সাম্রাজ্য বাদে বাদিয়া অবশ্যই না কমিউনিয়াল দংখাঙ্কে কোন কমিউনিয়াল হরাই বরক প্রমাণ দদি প্রুফ দদি সারাংশ খাইদে অ ত্রিপুরা তামিল সাম্রাজ্য বাদ ব্রিটিশ যখন ইন্ডিয়া ফাইফো ब्रिटिश जखन इंडिया शासन करो ब्रिटिश साम्राज्य बाद हमें नोंखांखे भारतवासी त्रिपुरा वाजै चालक मानो बांगाल साम्राज्य बाद हमें दे होया ब्रिटिश शासन खाइफ्रा ब्रिटिश साम्राज्य बादी होनोंखे इंडिया बांगाली साम्राज्य बाद तब खाइदों बांगाल साम्राज्य बादी होनाय दे होया हरा खानाय दंनाय अ त्रिपुरा तब साम्राज्य बाद तब सारी निरक्षाकी सारा ज्ञान खागे बैसाखी सारा ज्ञान खागे किरिखे टीपीएफ निरक्ति की माया खाए और त्रिपुरा साबुसाला लेकिन बांग्लादेश साल उनका बाबा बांगाल साम्राज्य बात खालामने सीपीएम फाइव बांगाली मुख्यमंत्री कांग्रेस फाइव बांगाली मुख्यमंत्री बीजेपी फाइव बांगाली मुख्यमंत्री इंगे बांगाल साम्राज्य बाते बाजिया
Bangga sampai jepatnya Pak ya. Asamnya tangan Bangali Mukhamantri Desa mah. Nagalandnya tangan Nagamu Mukhamantri Desa mah. Gujarat tangan Bangali Mukhamantri Desa mah. Bangal West Bangal tangan Naga Mukhamantri Desa mah. Mizo Mukhamantri Desa mah. Agak tibrau ke tangan Bangali Bangladesh Faisa Pakapa. India ba India sisai maya kaisa hawa tangan. India ba India sisai maya Gujarat tangan Bihar sisai maya. West Bengal tangan Marwari sisai maya. Nagaland tangan Assam sisai maya kai tibrau hawa baik border cross kai Bangladesh ne Faisa Paimaka. Abo hai butua petua tibrau sadofa. Lasima sungsar dofa. O sungsar deke bukre. Nijeni bilik besar presama kok saragya. Nijeni bomara kajang mani kok saragya. Nijeni nok thai sikjak mani kok saragya. Amri bagai tipe 125 baita sanai. Tiniang 100 gorone 125 di basa kau kau. Tini 125 baya sanai. Amri bagai 7 বছর 7 years tipra hari jata tipra sa khorang busi gai khorang yasa gai tini sini hahanani sakki ronani joto na khasna gai busa gai manka amne bagai supreme court sing je case paibani ni khana na musu khana NRC ni case tamni bagai phailia jara NRC ni case ni bagai suba su khai tongai niro ni bagai saklai jago NRC no tegi na sini tongai niro ni bagai saklai jago 18 तारिख मार्च थांनाय 2020 नि 18 तारिख मार्च NRC नि फाइनल हियरिंग दंमोन फेवा कोरोना भाइरास फाइगि सुप्रीम कोर्ट बन खाइमानि बाय अब हाइ केस कत रंग ताबो सुप्रीम कोर्ट बन तग्रो जाखा तामनि खांखे सुप्रीम कोर्ट ताबो बखुलगुइ जत पाल गथमै हकलागि बर गथम लागि केस खाया खो वीडियो कॉन्फ्रेंस बायसि गनमाकन केस खायो आबे बागै ताबो सुप्रीम कोर्ट hearing bon ungtongra kha corona virus taro kero khogoi dong school college clock sai dong kha corona virus ni pandemic ni mon clockine sini supreme court ni final hearing usinai aproke all india government supreme court ni chief justice bo aini kok ma sanai tipra hawa 70 sal nongoi फातानि बरफ क्रने औरनि जे ओइनाय ऑफिसर खाइ तंगने आबने यातनि टिप्रा सारकनि फियकजाक मुं साल फाइनाय आबने बागै टिपे खाबाय खोबाय खायै गामि आमसाय सारा टिप्रा राज्य कुरि गई सागै मा दङ खरां बाक्सा तिसादे लामा थानसाय हिन्दी हासिनिके सासनचिनि मांगनाय हेरै तंथानि साथानि बेमार जागाव सत्य साकिरनि टिप्रा हासिनि सासन मांगनाय आमने बागै डाक्टे NRC इमप्लिमेंट खाइजाथौ सिनि हावासिनि राजनैतिक अधिकार बारथौ सिनि हावासिनि राजनैतिक अधिकार नानि बागै जों जतरे बाक्सा बसाथौ हरै सिनि खरांगसो गामि आमसाय मार हरो आमने बागै दिने आमसाय गामि सिनि खरां बासानि बागै निरक दिने मरुसय लेंटा लं प्राइबेरि सिसे कसगान इंटरनेशनल तक जरा थाङै इंटरनेशनल प्रेसार फाइनाबाय भारत सरकार ताबो इंडिया गवर्नमेंट ताबो NRC सारा भारत वर्ष अंशले हेरै साख्लाय मारखा किन्तु सालसा संजाक मानि तिप्रा NRC ने नांगिया हेरै सिंजाखौ केब NRC नांगिया हेरै साखा किन्तु जखन सुप्रीम कोर्ट NRC नि नोटिफिकेशन रखा इंडिया गवर्नमेंट नोटिस रजाखा जे पाताल कैनानि नेतृत्व TPF नि संगठन गई भारत सरकार टिप्रा सरकार ने अगेंस्ट केस खाइगै बरक साहित्यवती प्राहाव लाखो अवैध बांग्लादेशी र पूर्व पाकिस्तान र हागै राजनैतिक कायम खाइतोखा आबनि विचार बनाइगा आबनि जवाब निरग्र फाइदि टिप्रा सरकार 3 बार टाइम रजाखा एक बार फाने जवाब रैमानि आरो फेल नै थांगा टिप्रा सरकार भारत सरकार इलेक्शन कमिशन ने पपुलेशन सेंसस नि डिपार्टमेंट थाङै काउंटर फाइल खाइखा ताबो गाबोन फाइनल हियरिंग 8 तारिख मार्च दंमोन ताबो अपुंजाब कोरोना भाइरस पेंडेमिक दिन बुंतै पेंडेमिक नि बुंतै सुप्रीम कोर्ट अफ तंगमाया बिसि रमै बिसिसा कानायखा मार्च पाकि बिसिसा कानायखा अ बिसिसा कायनि सका सुप्रीम कोर्ट अनंबायखे सिनि सुप्रीम कोर्ट नि फाइनल हियरिंग सिनि जस्टिस फाइनाल अ साल कप्लाइनि सानसों नायसिंनि दङ अरनि बिसिं गसों सिगन माकन जबा खालाय मा दङ सिगन माकन जबा खालाय मा दङ नि खाना कोरोना भाइरास नि बुंतै एडिसी इलेक्शन बैन खालाय गई जिके रावना आसग्रoi
NEC Tripura Tribal Autonomous District Council Tripura Hani Tripura Sarok ni Naikol Jangai Sosashan Area Homawa Jaga Jora Trishan Zikera Wino Asogoi Tripura Sani Nogosi Romsiri Tripura Sani Kamigosi Tripura Sogri Uria Tripura Sani Nogosi Papani Borok Malikum Snake Kebu Gosi Mano Nangode Gosino Gede Gosino Kita Zoro Taras Nadi Pati Gosi Sini Kebu Koksaya TPF Basai Soba Kaika Zikirano Nordi, Mubagrano, Dopano, Naikoli, Dopano, Tatanini Zaraput Nama, Yadopani Bagra Sonai, Kesini Bagrano, Sibagrama Sonai, TPF Krantisaka, Soba Kaika, Kes Masaka, Piaba, Sangbataga, Haikot Jarapi Tawaka, Tashino Samani. 6 months, Rokabani Party, 6 months, but Rokate with 6 months, but Rama Haikagi Gora. Sini Tripura Hani Sikon saya di si area o kisi sa power to mane ara porjento no gatigo no koto to saka no gatigo porjento thane kor yak roikha sabro India government Bangladeshi ro yak roma hai no gatigo yak ro phiro sangsaka o no gati no go kebri yak ro an odikar kre o jaga go sini buba grano silai kol gati India buba gramo sa ya risiwo sabai to kha Ankara West Hadoka. Dorbar Kraka High Court Chief Justice, Orai Roka, Oba High Krage, election born Krage, Winibasa, Sokwi Tomaya, Tripura Hani, Tripura Sarak Sabana, Somai, Morok Somai, is your Bagra, Mahangai, election Daki, Masama, the order Kazakata election Kaneba Kabel Wayatoka. Senate City Bisara, Tripura Justice. Kita takon jokot sing dorbar khai tabo election khabang ma topake vote na bagai Tripura sar ko khabang mai bikha bodi se ke dorbar puklai ni kaham ko khabrung di kaham ke salai di asok lai di sangne haparo sangne amchaigo sangne odikar no protistito khai di abono TPF nai go kintu Tripura Hani Tripura sar soba khaine pura krai soba khaine pura khana di sanai krai Kisah masa sudu mereka salah jadi bagai kabrong layu, cek layu, kotor sikan layu, apa ke Tripura sarang petua sisagu. Apa ni mana? Sini sobat Tripura petua apa sobaya? Sini sobat Bangladeshi, Bangladesh sampai jabat kerja di bagai oh Tripura harap 70 saal lomol kayam kai tu, apa ni biru desi sini coba, apa ni biru desi sini coba. Ano petua rasi di kene Tripura sarang sini sobaya. Are petua, nemsara ke sari tumbe. Je o pusat sari o punya sari. TPF ni lama tak kebendi. Karena ni petua romo box corona bagi si election betabo insinai. TPF ni kes bagi election nai. Election kaji sana dorbar kaya ya. Sarkar tunggu saraya sarkar kerja saraya. Bahawa TPF kes kaya ka election insinai. Tabo kabar mereka butuh nari bagi. Aba hakena TPF or Tripura Hani odikar jepro khondon khaijaka jepro hastক্ষেপ khaijaka apro basa goi choba khai thangai tei Tripura Hani odikar no Tripura Hani odikar no ek NCD kebi bai hastক্ষেপ khaini riya aba simai abri bagai tini amsa ni joto hati jopano hamjak nai o hani busa hanai ni gosema khe Tripura Hani ni ha ama hanai gosema khe Oh hani besar ni nak kau semakai, ni nak CPM dekai, BJP dekai, IPF dekai, INP dekai, Kongres dekai, ngapain seria? Tapi mana oh hani besar ni macam ke? Oh hani coba gua ni lo kebengi basaklah. Oh hani coba kani TPF ni sama gua ni lo kebengi basaklah. Ni nak TPF ni sama gua kebengi basak mana ni sak ni ya tinggal ruah macam TPF ni sama gua ni busuk. Sak mani mana sak ma busuk belum selamani. Karena TPF ini hati itu pada bagai orang tisai tu mani, coba kai tu mani. Neng राजनीति नेता खाएगी, BJP खाएगी, BJP सरकार को सारा गया, CPM खाएगी, CPM को सारा गया, सरकार तो yang को सारा गया, अब लोग TPF को सारा. अब ni bagai. Ha hamzake, dopara hamzake, nini besar betul, rokha kaya ni musuke, bobisade nini besar betulnya, ni jadi hao, jadi kaham kerengke santik lagi, unnetik lagi, mata mana ni musuk zakang kangkai, niro sak, TPF ni sobago, ha bising,
निरमनि जारि जावनि बुइदाव खरायमानि मोताइबोसि DID नों सुबाङै माया फानो टिपिए बाय बाक्सा बासाङै माया फानो टिपिए बाय बाक्सा खरांथि सानानै सुगिया फानो टिपिए बाय बाक्सा सभा खायनानै सुगिया फानो नेने खा बिसिं बिसिं हामबायसि जानोखि पानि थाखाय नों खलाय माया टिपिए खलाय दङ नों साय माया टिपिए साय दङ तेने टिपिए समाबाय भारत सरकार टिपिए सरकार बांलादेशी जत हुसियार मा ओंखा आबोसि ताबो ककर क आबे बागै टिपिए केबनि बुसो केबनि केबें माबाय बुथारजा टिपिए नि सभा illegal Bangladeshi illegally migrants ni against soba khai dong a soba no apply ga sak joratene TPF soba khai a jagawo no rashtriya ni dandal khai bangai BJP ni bo mthai IPF ni bo mthai CPM Congress ni bo mthai TPF ni bes soba kebeng na ta phai manya ke asok di sara musuka sari tone TPF ni soba ko ta kebeng di इतिहास के बनो क्षमा खलाया कौन तो लाइव बुमा के बनो क्षमा खलाया हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ लाइव बुमा की फिली फाइटेरो आबे बागै ओ हाते तो फनो कुबै हमजक न तंखे टीपीएफ नि सभागो खरन बाक्सा तिसरि ओ हातो फनो कुबै न खखाना मुसुखे टीपीएफ नि सभानो सुबादि नों सानबाय थांमान्या सानबाय थांबा समायखै बासानाय रको सुबादि दफा यत्न साल फायदो कैसा दफा जरा कैसा सेनो फियाबा गुबै बखाबाय आ दफानो मोथांनानै बागै सभा खायनाय जेफ्रुनि दारा जायो जेफ्रु जनता बासागो आपते वैसा किफिनि दफा मुक्ति माफि आबे बागै टीपीए पंखे टीप्रा सा दफानो बांग्लादेशी साम्राज्यवाद नि याकनि मुक्ति खायनायनि मुक्ति संग्रामी दल टीपीएफ आबे बागै ओ टीपीएफ नि सभा TPF ni soba kerakeng ke dopa kerak nai TPF ni soba keplai ke dopa keplai nai TPF ni soba nang kebeng kene ni saksa kebeng jak nai abe bagini kebu o soba go kebeng ni tabasa abe o kha khai tini no along primary total division young star young generation no kebu basagi khai nai ni kebang mana nogo kahini kenago cinema naigo TV naigo serial naigo a jaga young star thang burang thang jotono जतने सिनेमा कैसे नायखांखे हिरो नो नाय हिरो दंग होनाय नाय हिरो नि दल बांया हिरो बेलाय कष्ट मानो हिरो बेलाय सानाय मा खायो फियाबा आ हिरो नो कप्लाय इंगो फियाबा ती प्रसार ओंखांखाय ताबक साइसुं सिमा नायफ्राव ओंखांखे सातसांनि हिरो खाय मा दंजों हिरो नानो सपोर्ट खायो फियाबा जखन तेने खबैनि सत्यनि साके लराय खायसने हप्रके हिरो मानि आफरके बगुंदा दलसिमां जे सार मानाय खार मानाय जे जागा थाङो रां मानाय सरकार दंनाय आ जागा सिरथार आबे बागै 70 years सिनि दफारो जे स्रंजानाय दंमानि आ स्रंजानाय कताल जाक्ता तबक सफायखा मास्रंलायनाय इतिहास ना किफिनि मास्रंलायनाय लाइबुमा कमागै थांया लाइबुमा किफिनि सिफायफिनो आबे बागै अतिरबा हा कुसुम सातनि बायथांनि हा बायथांनि राज खायफेमेनि पृथ्वीयाव जतनिस्लाय ग्लोरियास नेशन ग्लोरियास हिस्ट्री ग्लोरियास हा हंजाखै फैनाय दिनै ताङै बांलादेशनि जतनिस्लाय साया सुगिया यंसा खक्सानि रोखा रजानाय थुरुक सारबाय आ हिन्दु बांगाली रसिनि रंनि ताबु बाग्रा वसंलायनाय माबा सबलासिना संसा थुरुक सारबाय तामै लखै जमाय सताबो रंनि बाग्रा संसारनि जतनिस्लाय सुगिया साया सित्रा जाथनै रोखा रजानाय सिनि रंनि हा बाग्रा मानं खांखे निरंनो बुसुबु सित्रा खाना तैबो ha o sitra ni yak na me musuru la de la sia dukho nang na tong kuru abri bagene phaidi ha ba haki ko sare siko kule obe tabe bangladeshi khorang ni asa ha siko ro phade diba khole na phang pura ma songdani tong pa siko ba ma kiri bile tabe ge songdani khorok sa phane siko ke kami kas ko lok suno bari khai phajam le khai le ni palkhe manja ke romoi buza gai don disi ma toi bile ngata mati basa sepaliye hore ha ba ne ro ngale to basa ha siri ko ba ga ba ni ga ba giri ko ma haste ko ma tong ko nang siri ko ka phaidai আমি বাগৈ টিপিএফ পাতান দিনা খরক সাবাসা গৈ ইন্টারন্যাশনাল জেনে বাজার থাঙै siri ko ka তাবক সারা ওয়ার্ল্ডনি বিশ্ববাসী ওয়ার্ল্ড কমিউনিটি নেতারে টিপিএফ এর পক্ষে বাসা গৈ টিপ্রাসারি পক্ষে কক শাখা
आरो बे टीपीएफ पाताल दिना साइचुं बासाय संफाना टीपीएफ पाताल दिना सामाने साया होनाय के चैलेंज खायनाया पेटवा कोरिया यावसा खोसा बांग्लादेशी रकिसा बासा साव सारा गया बुस्तां थायो सागानाबा पाताल दिना को सामाने साया होनाय केस खायनाबा खायदि दरबार खायदि खायमा खायनाया तामनि बागै आरिनि ककिसों सां तामनि बागै गोबैनि ककिसों सां आरो बे गोबैया दैयै जों सभा खायनाय পৃথিবীর যে কোনো শক্তির সঙ্গে মেসেমই মায়া পৃথিবীর যে কোনো অশুভ শক্তির সঙ্গে মেসেমই মায়া আমরা বাগাই টিপিএফ না মেসেমই মায়া কেবল কোনো বড় তাহলে বাগাই টিপিএফ সভা খাইবে নাকি সত্যের পক্ষে সভা খাইবে সত্যের পক্ষে সভা খাইলে কিসে দুঃখ মানে আর দুঃখ তাবক টিপিএফ 7 বছর মারে দেবে পিয়াবা কেবইনি জয়নি আবারও পৃথিবীর ইতিহাস और इतिहास कथां दंगनि बागैनो निरपतिनि सफाय आमने बागै पाइफेरा हामबाय तिनि ततार खरागि तिनि ओ लंकाय बेनि सनेंटाओ टीपीएफ नि खरां टीपीएफ नि सभा टीपीएफ नि हाबा तताल खराय बासामानि बागै निरग पाइफेरा खानि हामजाक मंबाय सभानि सिबाय रगै लामजाकसु आं खा खायो बोस्तानि सालो एबो तिनि जारा फायरे हासार माइक खरा खना हरै दंनाय टीपीएफ नि खरांनो तानानि बागै परे पट खायनाय टीपीएफ नि खरांनो खोनारानानि बागै हठात मिटिं खायनाय दं नबो दङै फानो बर' खोना हरै दङ गियाबा अन फाय खोनारा गिया ने न दङै खोनारै दङ पाताल दिनेनि खरांनो न बासिनो हरै दङ न बायनानि रका सबै माया आर न बासिया जागा थाङैगो पाताल खैनानि खरांआ सुजारानो थांनाय आबेनि बागै अ खरांनि बिसिंति निरं न कबो खरो बहुत फैसानि बागै राजनीति मा खायो खायनि किन्तु दफानो केमेंनानि बागै राजनीति थाखायदि नों साख्रि हाजाके साख्रि सादे सभागत आबासारि केमेंगुइ मन्त्रि हाजाके मन्त्रि सारि दंनै सभागत आबासारि केमेंगुइ आउनि बागै इतिहास कताल इतिहास आसागि दङ ओ इतिहासनि पातावो दिनैनि इतिहासनि पातावो लाई बुमा सजागि दङ भारतवर्षनि इतिहास दङै दखैनि जेहाबो संताबो दङै दङ मिर्जाफर ब्रिटिश नि दाला लंगै निजेनि राजानो बुथारै सिरासु दुदुलानो बुथारै राजा साना नायखा जखन निजेनि ताखौनो बुथारै राजा सानानि बागै ब्रिटिश नि दाला लंगै बुथारखा निजेनि ताखौनो बुथारखा बको राजा मासालिया बुथार जागै पाइखा भारतवर्ष ब्रिटिश नि यागो कसबै थांखा 200 বছর नांखा 200 বছরের পরেছি নেশন লিডার মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে তেওয়াইসা ইয়ক্ষিব তিনিও তীব্রাহা 70 সাল তীব্রাহা তাবক 70 সাল তীব্রাহা বাংলাদেশের আন্দারো অবনা মুক্তি খানের বাগৈ সবা খাই দঙै টিপিএফ নেতাবক 70 সাল বাংলাদেশের আন্দারো দঙै মুক্তি খানে টিপিএফ নেতা লগেরনাই না বাংলাদেশের দালালি হাইকে মির্জাফর হাইকে দালালি খাইসারাইनो লগেরনাই नों ताबो बियान थांनाय टिप्रासानि बागै ताबो सोमोन 2021 नि कायसा प्रश्न मुलुग निनि साक्षातनो नों बांलादेशीनो लगेरनाय टिप्राहानि बागै दफानि बागै सभा खायनाय टीपीएफ नो लगेरनाय नों साक्षात डिसाइड खायदि नों बियान लगेरनाय इतिहास किन्तु केबो क्षमा खाया इतिहास सिजागै दङ सालब्रोंब्रोंनि पातावो टिप्राहा सालसारि हकनाय यक जक सालो इतिहास सिजाकनाय टिप्रासारको यक पनि सभागो साबो बाहायकेबो केबेङै बाजागा टिपिएफनि लामाओ इतिहास कायसा के जत्तको थांनारनाय आमने बागै बाय थांनि इतिहास बियां जागा सिजाकनाय निनि मुसुकनि सिजाकनाय निनि सातनो निनि मुसुकै नों बियां थांनाय डिसाइड खेबि आमने बागै तै गोबां कक्सानिया आं खाखायगो तिनि अल्लंताय बेनि डिभिजन कतालनि बिसिंनि Sini all Longkai Beli Amsayo Jatani Selai Backward Jaga Longkai Beli District Jatani Selai Masaya Manungya Makanya Masunya Malaria for meningitis for Tama Rokshinia for the Primary Jaga Sini all Longkai Beli Jatani Selai Matai Shatai Manya Lamahanya all Longkai Beli Aba Hai Jaga Goto Whistle Aba Hai Jaga Goto Whistle दफानि यक समाजनि खरांनो ना सिबि दंनाय दिनैनि कतार खायनि खरांनो मानमानि अब बेबाद सिनि हा आमानि आशीर्वाद गडनि आशीर्वाद सि आमरे बागै अ हामारिनो केबो यापारि केबो केबेङै माया अ हामारिनो नि बिसिङा सफायका यक समाज हाल जाति गासै फायका जों
70 years সময় দুঃখ বিরমান জ্বালা যন্ত্রণা বিহিত সাপুথার জায়গায় রফে জায়গায় রেখা জায়গায় কক সময়া ও খরাং তাবক প্রায় বাসা জাকা ও কপ্লাই সালছেন তবলাইতে হনাই আমসিসি সময় আমি বাগান থেকে কেবাং কক সালিয়া আর খা খাইগে নিরপ্তিনি নিসিমি নিরপ্তি খাওয়া সময় টাঙ্গাই তিব্রা হাতে তিব্রা দফানি বাগাই চবা খাই টাঙ্গাই চবা খারাং চবানি হাবা নিরপ্তি নাপ জগৎ ফারিকসা ফাইকা তাবো ও হাবা নদীর বাহাইকে বড় দেখে বসে কাহানকে বসে নাইকে ও হাবা গদের বুত বাচ্চা ke basaran abri bagi dire tarar ngani angwan sak len tam na han edisi area sini siti pralen ke edisi ang ka ke len tam len si do len de na si buglen na khang len abutia sanati prahal ki prahal len ingraji bai ke ko prama ke ti praha abre edisi sini sini ha ore do krete india edisi ha general sini ha ti praha sini ha abri bagai ti praha ke sabni ha sini ha ke sabni sasun namai sini sasun namani khake obot ti praha sasun khai tomai sabo Bangladeshi ne mar khani de mar khaya ajo Bangladeshi ne tam hunai to de hunai thang de hunai phira thakti India government tam hunai sini bisarati na agreement khai ne mo sorok ka de hene amri bisarati I know we want justice get India government humani sangtabo বিচার ন টেকা থাকনা রে পৃথিবী আমাকে ইতিহাস করে বুকুং বানানো ভিক্ষা ছায়া সবা খালি শিক্ষা দিনাবো ভিয়েতনাম কিসি সাসিগন সাহা আমেরিকা কত মানুষ করিবই তো করিবরাই তো খারে হবো হারকা খাই বুকুং বানানো ভিক্ষা ছায়া বারে করে ইতিহাস বুকুং বানানো সবা খালি সেদিনা আর লগে টিপে ফাতে তো পারে বাগে সবা খাই বথা ফাইসে তো সবা দেখরা Tipraha, 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 Siniha, Siniha, Bangladeshi, Bangladeshi, illegal immigrants, our land, we won, NRC, Sahiye, Mr. Jimmy Justice, Mr. Jimmy Justice, Justice for Bishoji, justice for Tipra House, Bishoji justice decline. High Court of Supreme High Court of Soliditum Tabo. High Court of Soliditum, Tipra High Court of Bishoji Bisani Bagui. Tipra Sarkar, Tipra Police, terrorists. Tipra Police, terrorists. Tamen Kake, Police, Shilako Tam. পুলিশে 144 জারি রাজাক নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ বা মিজু কনভেনশন 10 দিন আন্দোলন খাই 144 জারি রাজাক আর পুলিশে 144 জারি কে তো ডিউটি দেবা তোমরা তো ইয়া 147 বার আছে জারি রাজাক পুলিশ আর নেও মরে তো খাবলে পুলিশ অপারেশন চালু থাকলে আর সি বাঙ্গাল সুরক্ষা মঞ্চ পুথারি তোমরা কোন থাকে আর পুলিশে পুথারো মত লাইয়া হ্যাঁ পুলিশে ডিউটি তোমরা বাইকে পুথারবা Bagaimana High Court of Chief Justice by Jati report of a 3 bar hearing report Raymaya that is the problem the Prahava Hagena the Tapas the Brexit Long live.